हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय डाक सेवक दिव्य आज एक नुआ भिडियो मो चैनल को स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स आज नुआ भिडियो आमे मैंने जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो एवं सेकेंड मेरिट लिस्ट रे केते कट ऑफ जीवो एवं केतोटी मेरिट लिस्ट आसीबो एवं फास्ट मेरिट लिस्ट रे कोन कोन जिल्ला रे केते कट ऑफ गला ताहार डिटेल्स जानिबा। आपण मानकू सब किछि मु प्रूफ देखै आपण मानकू बुझेबी। तो दया करी भिडियो टी स्किप करबे नाही, भिडियो टी आपनको पई हेल्पफुल रहइबो। जदि भिडियोटी हेल्पफुल लगे आपको तार चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। पाखर नोटिफिकेशन बटन टी ऑन कर ऑल रे सेट करदे जहाँफल विभिन्न जॉब संबंधी प्रथम नोटिफिकेशन आपने। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जानते जे भारतीय डाक विभाग तरफ 44,000 अधिक पदवी नियुक्ति आसीथिला, जो थे ओडिशा 2,447 गोटी पदवी थिला एवं ये 2,447 गोटी पदवी रे फास्ट मेरिट लिस्ट आसी सारी एवं जो भाई मानकर हो जाए सर्ट लिस्टेड हो जाती से मो तरफ कंग्रेचुलेसन। एवं सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो एवं केते कट ऑफ जीवो तार डिटेल्स हमरो ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट फास्ट मेरिट लिस्ट रो केते दिन परे आसे ताहा हमें जानिबा। एवं ये जो फास्ट मेरिट लिस्ट रे जो माने सिलेक्शन होइचंती तो से माने कोन समस्त जॉइनिंग करिवे। तो जदि जॉइनिंग करिवे ताहले सेकेंड मेरिट लिस्ट बाहरिबो नाही। आपनको मन रे प्रश्न उठुथुव तो आपण मानको ये समस्त डिटेल्स कथा मु प्रूफ माध्यम रे आपनको लॉजिक बा लॉजिकली आपनको बुझाइबा को चेष्टा करिवि। तो वीडियो टी लॉन्ग होई पारे। तो आपण माने जानिचंती जे फास्ट मेरिट लिस्ट रे सिलेक्शन होता पिला भेरिफिकेशन चली 3 तारिख में आपर भेरिफिकेशन टी शेष हम। तो ये 3 तारिख में सर्ट लिस्टेड पिला भेरिफिकेशन शेष होला परे तो सेमानंकु जॉइनिंग करने 15 दिन समय दि जाए। कारण जो डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन समय रे सेमानकर कोनोसी डॉक्यूमेंट भूल थिले किंबा कोनोसी डॉक्यूमेंट से प्रोड्यूस न करि पारिले तो सेमानंकु 15 दिन को अंडरटेकिंग दे समय दि जाए। तो ये 15 दिन समय मध्य से डॉक्यूमेंट आनी प्रोड्यूस करेंगे। तो ता मध्य जदि से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस न करि पारिले तो ताहले आपण माने एई चयन प्रक्रिया बा जॉइनिंग प्रोसेस बाद पड़े और सेकेंड मेरिट लिस्ट पिलाटी सेकेंड मेरिट लिस्ट आपण बाहर। तो ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपण मान घर को पोस्टल डिपार्टमेंट तरफ एक जॉइनिंग लेटर आसीबो किंबा से माने जमी सर्ट लिस्टेड रो मेसेज पठे थे मोबाइल की तो सेमती मोबाइल की मेसेज पठे पारती किंबा इंटीमेशन आपण मानकु देई पारती। तो आपण माने सब मोबाइल टी चेक करुवे। तो आम बेले इंटीमेशन आम घर को ही आसीथिला। तो किसी किसी जगह कॉल करी आपण मानकु जे एई तारिख रे आपण मानकर जॉइनिंग अछि सब डॉक्यूमेंट धरि आपण माने आसीबे। तो एमती डिटेल्स भी फोन माध्यम रे कहि दउचंती। तो एबा आसंतु जानिबा सेकेंड मेरिट लिस्ट आपण मानकर फास्ट मेरिट लिस्ट रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण मानकर 3 तारिख रे जेहेतु सरुची तो आपण मानकर सेकेंड मेरिट लिस्ट आपण मानकर ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रो 15 दिन परे अर्थात 18 तारिख रु 20 तारिख मध्य रे आसी जिवो। तो आपण मानकर जो सेकेंड मेरिट लिस्ट रे जेमती फास्ट मेरिट लिस्ट आपण मानकर संध्या 7 रु 8 समय मध्य आसीथिला सेकेंड मेरिट लिस्ट मध्य सेमिति समय रे आसीबो। आपण मानकर जेकोसी भी डिपार्टमेंट संबंधी नोटिफिकेशन टी आपण मानकर सकाळ ही पब्लिश हुए नाही, सब संध्या 6 रु 7 पर आपण मानकर समस्त जिनस पब्लिश हुए। तो आपण माने जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल रे चेक करी निजे जानि पारिबे। तो यूट्यूब रे बहुत सारा फेक वीडियो घुरी बुलुची जो माने कि कहउचंती 60% 70% रु सेकेंड मेरिट लिस्ट जीवो। तो आपण माने से फेक वीडियो टारु दूरे रहंतु। 80% ऊपर को आपण मानकर सेकेंड मेरिट लिस्ट जीवो। तो एज ए डिपार्टमेंटाल एम्प्लॉय मु जानि केमिति कोन कट ऑफ जाए। तो दया करी केही भी फेक वीडियो रे पड़िबे नाही। कारण आपण मानकर कट ऑफ टी फास्ट कट ऑफ रे आपण माने देखि पारथले जे केवल एसटी विभाग रे 82% रु जाइछि, नचेत अन्यान्य जमिति यूआर रे आपण मानकर 88 एवं एससी रे 86 एवं एससी रे मध्य से 85 86 ईडब्ल्यूएस रे 87 88 रु एमति जाइछि। तो आपण मानकर ए मेरिट लिस्ट केतेरा आसीबो ताहा भी मु आपण मानकु प्रूफ सहकारे बुझेबी। तो मेरिट लिस्ट आपण मानकर 8 रु 10 टी मध्य मेरिट लिस्ट आसीबो। तो केही व्यस्त होबार नाही। आपण माने स्क्रीन देखि पारछंती 2023 मसिया रे जनवरी शेड्यूल रे आपण मानकर 1380 पदवी रे आसीथिला नियुक्ति। तो जोंथरे प्रथम मेरिट लिस्ट रे 1380 जण सिलेक्शन होइथिले। तो सेकंड मेरिट लिस्ट बेलकु केते जण आपण मानकर कटिले ताहा हमें एठारे देखिबा। एवं ए जो फास्ट मेरिट लिस्ट रो डेट केबे आसीथिला एवं सेकंड मेरिट लिस्ट रो डेट केबे आसीथिला तार हमें डिफरेंस बा सामंजस्य देखिबा। तो आपण माने स्क्रीन देखि पारछंती जे जनवरी मास रे 2023 जनवरी मास रे जो 1380 पई आसीथिला नियुक्ति तो ताहार प्रथम मेरिट लिस्ट 11/3/2023 रे आसीथिला। तो आसंतु तापर जानिबा सेकंड मेरिट लिस्ट केबे आसीथिला। तो तापर आसंतु देखिबा ए 2023 जनवरी साइकिल रो मेरिट लिस्ट 2 को। तो जो थे फास्ट मेरिट लिस्ट रे 1380 जन को नाम आसीथिला। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रे केते जन को नाम आसी देखिबा। तो ये जीडीएस रो फास्ट मेरिट लिस्ट आपण मानकर 11 मार्च 2023 रे आसीथिला। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रे आपण मानकर 11/4/2023 रे आसला। अर्थात गुटिए मास परे आपनकर जो सेकंड लिस्ट आसीबो ताहा 20 दिन रु 30 दिन अर्थात गुटिए मास समय निए।
तो आपने केही व्यस्त हुअन्ति नाही। तो देखंतु फास्ट सिलेक्शन रे आपनकर 1380 पदवी ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 752 ଜଣ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 628 ଜଣ କେବଳ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 752 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 1380ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ 8ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ 2024ରେ ଯେଉଁ 2447ଟି ପଦବୀ ରହିଛି ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 8ରୁ 10ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି 80 ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ SC ST ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆହୁରି କମିବ ତ ସେମାନଙ୍କର 75 ଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 2024ର ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଯେଉଁଥିରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ସେ 100% ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 100% ରଖି GDS ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନରେ STରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ STରେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି 83ରେ ଏବଂ PWDରେ 78 ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 78ରେ କଟଅଫ୍ଟି ଯାଇଛି ଏଠି PWDରେ ଏବଂ STରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 83ରେ ଏଠି କଟଅଫ୍ଟି ଯାଇଛି ଏବଂ URରେ ପ୍ରାୟତଃ 90 ଉପରେ ଯାଇଛି ଏବଂ SCରେ 88ରୁ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ URରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 90ରେ ଯାଇଛି। এটা ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବ। এটা ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 90ରେ ଯାଇଛି URରେ ଏବଂ STରେ 83 ଯାଇଛି, STରେ 84, SCରେ 89 ଏବଂ STରେ 83। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ST ଏବଂ SC କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ 80 ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ 100 ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ 100 ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ 100 ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କଟଅଫ୍ଟି କେତେ ହାଇ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି 60%ରୁ 70%ରୁ ଏ GDS ଜବ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନରେ ଏଠି ଜଣେ ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 81 ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ 81 ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ 82 ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ତ ଟିକେ କମିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟା କିମ୍ବା 10ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟି 75 ଆଡ଼େ ରହିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଛି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହାରାହାରି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ URରେ କଟଅଫ୍ 90 ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ EWSରେ 88, 89ରୁ ଯାଇଛି ଏବଂ SCରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ 1%, 2% ଟିକେ କମ୍ରୁ ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 86 ଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି ଏବଂ STରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ 81ରୁ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ଏବଂ OBCରେ ସେଇ UR ଭଳିଆ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ PWD କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନେ 75ରୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ 100 ରଖି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ସ୍କଲାର୍ସ ପିଲା ହୋଇ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ 2023ର 1380ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 1380ଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପୁଣି 752 ଜଣ ପୁଣି ଆସିଲେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ତ କେମିତି ଆସିଲେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 628 ଜଣ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 752 ଜଣ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ପିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କାଟିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବି 80% ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଲକ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେବନି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଜଣେ 80 ରଖିଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ 95 ରଖି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।